प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणांनो, या नव्या म्हयन्यान हांव तुमकां हर एकल्यांक स्वागत करता. केदळ आमी कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रान सांगले बरी, आमी कितें केल्यार जेजूच्या नांवान सुरू करूंक देवाचें उतर सांगता. वय मोगाच्यानो, वो नवो म्हयनो, वो नवो दीस आमी जेजूच्या नांवान केदळाक करता. जेजूच्या उतरान केदळ आमी सुरू करता. मोगाच्यानो, खंडीत जावन तुम्ही या म्हयन्यांत जैत पळयतल्यात, कित्याक देव विश्वासी जावन आसा. देवाच्या उतरांक एक रचन करचे एक क्रिएटिव्ह पावर आसा. मोगाच्यानो, खंडीत जावन देव त्याचे उतर आज आमच्या जिणेंत कितें उणेपण आसा ते सगळे तो आमच्या जिणेंत रस्ता म्हणल्यार भवार्थन आमी जर तर आमी पातयेता जाल्यार मोगाच्यानो ते उतर आमचे ते काम करता. आज आमी आमच्या जिणेंत करूंक कितेंच ना. आमचो सगळो विश्वास आमचो भवार्थ देवाच्या उतराचेर घाल्यार पुरो. मोगाच्यानो, हर एक आमच्या जिणेंत आमी जैत पळोवंक पावतल्या. या 8वो म्हयनो जावन आसा, एक 8वो अंक जावन आसा, एक संकेत जावन आसा, एक संपूर्णतेक दाखोवन दिता. मोगाच्यानो, एक नवी सुरवात म्हणून आमकां दाखोवन दिता. केदळा आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता. उत्पत्ती पुस्तकांत 7 दीस देवान सगळे कर्ण सगळो संसार रचून 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो आणि 8व्या दिसा मोगाच्यानो एक नवी सुरवात आरंभ जाली. आमी आमी पळयता हप्त्यांत 7 दीस मूग जाले म्हणटना एक संपूर्ण जावन एक हप्तो मूग जाता आणि 8व्या दिसा परत एक पटी नवे दीस सुरू जाता, नवो हप्तो सुरू जाता. मोगाच्यानो, हे देवाचे एक योजन जावन आसा. आमच्या जिणेंत आमी जर तर आमी आमच्या जिणेक आमी सरी केल्यार मोगाच्यानो देवान 7 म्हयने आमच्या जिणेंत दिले. जावंक पुरो या 7 म्हयन्यांनी विविध घडीत आमच्या जिणेंत घडली जावंक पुरो. मोगाच्यानो, तर आज आमी हांगासर आसोंक जाल्यार आमच्या जिणेंत देवाक एक नवें सॉंग करूंक आसा. खंडीत जावन आमच्या जिणेंत नवें करता. मोगाच्यानो, आमी बरवसल्या आमी पातयेल्यार आमच्या भवार्था वयर आमी कितें बरवसता, आमी कितें पातयता. मोगाच्यानो, देव ताचे वयर रावन काम करता. या म्हयन्यांत 8व्या म्हयन्यांत देवान दिल्ले एक उतर आसा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 अध्यायांत मोगाच्यानो 18वें वाक्य. द बुक आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 18. पूर्वी कितें घडला तसो उगडास करी नाकात, आदी कितें केला ते मनांत हाडी नाकात. वय मोगाच्यानो, आमी या 7 म्हयन्यांनी आमी चिंतल्या जावंक पुरो. हर एका म्हयन्यांत देव बसवणी करता, पूण म्हज्या जिणेंत हे घडना. कित्याक अशें जाता, हर एक आमी आमच्या जिणेंत जाता म्हणून हांव बरवसता, हांव पातयेता, तरी तें घडोवंक ना. कितें म्हणून आज तुजे ते एक सवाल आसा जाल्यार मोगाच्यानो आज देवाचें उतर सांगता, जे कितें घडोवंक ना, कितें जावंक ना, कितें जावन गेला ते सगळे विसर म्हज्या दुवे या म्हज्या पुता. आज तुज्या जिणेंत हांव नवें सॉंग करता. आज देवाचें उतर तुजें तें कितें उलयता त्या उतरा प्रकार करूंक तुझे मेटान तू काडशी जाल्यार देव आमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत करता. मोगाच्यानो, आमच्या जिणेंत आमी थोडे बदलावन हाडल्यार देव आमच्या जिणेंत खंडीत जावन आशिर्वादीत करता. आमच्या जिणेंत कितें जावंक ना जाल्यार हाका कारण आमचो देव न्हय. कित्याक ताणें केदळा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक त्या कुर्सार ताचें बलिदान जावन आमकां दिला. मोगाच्यानो, त्या दीस आमच्या जिणेची हर एक बेसांव ताणें आमच्या जिणेंत दिवन जाल्यांत ती बेसांव आमी जोडिजे जाल्यार ताच्या उतरा प्रकार मात्र आमी चलोवंक आसा. जर तर आमी परण्या सल्ल्यांत आमी पळयता प्रत्येक जावन द्वितीय नियम पुस्तकान बुक ऑफ ड्युटरॉनॉमी हांगासर आमी पळयता. मोगाच्यानो, हर एक दीस देवाचें उतर सांगता. या उतरा प्रकार तू चलशी जाल्यार म्हाका विधेय जावन चलशी जाल्यार हांव हे सगळें तुज्या जिणेंत करता. देवाचें उतर सांगता.
द्वितीय नियम 28 अध्याय ड्यूटरोनॉमी चॅप्टर 28 थंयसर आमी देवाचे उतर वाचल्यार देवाचे उतर सुरवेगत सांगता जर तर हे सगळे कायदे तुम पाळशी जाल्यार म्हज्या उतरा प्रकार विधेय जावन चलशी जाल्यार हांगासर असले सगळी आशीर्वाद तुजी जातली वय मोगाच्यानो त्या अध्यायांत आम्ही पळयता लगी 70 वाक्य आसात मोगाच्यानो तांतून 14 वाक्य देवाची बेसांवां उलयतात जाल्यार उरली 3 वंट्यांनी मोगाच्यानो देवाचो शिराप थंयसर आसा पण देवाचे उतर सांगता केदळा आम्ही देवाच्या उतराक विधेय जावन चलता देवाच्या उतराक मान दिवन चलता मोगाच्यानो आमच्या जिणेक 1000 संतती पर्यंत देवाची बेसांवां येतात पण जर तर आम्ही देवाक आविधेय जाल्यार आमच्या 3 संतती पर्यंत असो शिराप येता मोगाच्यानो बेसांवां 1000 संतती पर्यंत येतात शिराप खाली 3 संतती पर्यंत मात्र आसता मोगाच्यानो देव आमचो इतलो मोग करता की देव त्याच्या भुरग्यांनी त्याच्या उतरा प्रकार सला जमताची खुशी जावन आसा कशे आम्ही आवय बापय आम्ही वडिलां कशे आमच्या भुरग्यांनी आम्ही सांगल्या बरी सला जे आमकां मान करना सला जे तांणी आमचो मोग करी जे आमच्या खुशे प्रकार जिये जे म्हण आम्ही आशेता मोगाच्यानो आणि तांणी आमच्या उतरा प्रकार वसनातल्या वेळार आमकां कशें दूख बघता मोगाच्यानो आमच्या सर्गींच्या बापाक अशंस करता त्या खातीर आम्ही केदळा देवाच्या उतरा प्रकार चल्ल्यार देव आमकां सर आदार दिता मोगाच्यानो ताणेंच आमचो मोग केला ताणेंच ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिला तोच आम्ही देवाक केदळ जेजूक आम्ही देव म्हण स्वीकार करता तो आमचे ते एक सील घालता मोगाच्यानो हे भुरगे म्हजे जावन आसा ही म्हजी आस्त जावन आसा हांव ती सांबाळटा त्या खातीर ताणें पवित्र आत्म्याक आमचे ते घालून ताणें आमचे ते मोर मारल्या मोगाच्यानो आम्ही करूंक कितेंच ना सगळे देवानच केला मोगाच्यानो देवाचे उतर सांगता फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आम्ही वाचल्यार हांवें सुरू केलें काम हांवच पंथाक पावयता देवाचे उतर सांगता मोगाच्यानो आम्ही देवा सांगता रावल्यार मात्र पुरो देव सगळे सोलोवन व्हरता मोगाच्यानो दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत आम्ही 5व्या अध्यायांत थंयसर आम्ही पळयता थंयसर एक नामान म्हणलो कोड्याच्या तो ताका लेप्रोसी मोगाच्यानो कोड्याच्या पिड्यांत तो कश्टोंच्या एका मनशाक पळयता आम्ही जर तर त्या मनशा विशयांत ऐकल्यार त्या नामाना विशयांत ऐकल्यार देवाचे उतर सांगता तो एक बलिष्ठ वीर जावन आसलो देवाचे उतर सांगता मोगाच्यानो आरामगाराच्या रायाक ताचे तावन ताणें सबार पोटी जैत आडल्ले म्हण देवाचे उतर सांगता तो एक थंयसर आरामगाराच्या रायाच्या सैन्यांत तो एक सेनाधिपती तो एक कमांडर जावन आसलो मोगाच्यानो तो इतलो बलिष्ठ आसलो देवाचे उतर सांगता आणि हाचे द्वारे देवान त्या आरामगारांक सबार पोटी जैत दिल्ले म्हणी देवाचे उतर सांगता तशें म्हळ्यार वो नामान जावन आसलो एक निजा देवाक मान करसो मनीस न्ही मोगाच्यानो तो बंब्या पुजा करसो मनीस जावन आसलो तरी देवाचे उतर सांगता सर्वेस्पर ताचे सांगता आसलो आणि ताचे तावन त्या आरामगारांक ताणें सबार पोटी जैत दिल्ले त्या खातीर त्या आरामाचो राय आणि तसो लोक ताका मानान लेखतलो देवाचे उतर सांगता मोगाच्यानो पूण थंयसर ताचे ते उणेपण कितें आसलें म्हळ्यार तो कोड्याच्या पिड्यांत कश्टतलो मोगाच्यानो ताका एक लेप्रोसी ताचे ते आसलें ताचे ते एक मरण रास करतले म्हण आमी सांगीत मोगाच्यानो तसो जीव वसोंक थोडीच वर्सां आसली म्हण आमी सांगीत मोगाच्यानो पूण ह्या वेळार देवाची दया त्या मनशात येता आमी पळयता तो 5 अध्याय द सेकंड किंग 5th चॅप्टर मोगाच्यान आमी वाचल्यार थंयसर देवाचे उतर सांगता त्या नामानाच्या घरा थंयसर इस्रायला तावन बंदड जावन आसली एक ल्हान चली आसली त्या चलयेन ह्या आपल्या धन्याक ही कोड्याची पिडा आसा म्हण कळिल्लेंच मोगाच्यानो ही चली होगस थंयसर रावना ही चली थंयसर तिच्या जिणेंत देवाचे उतर काम करतले मोगाच्यानो देवाचे उतर आनी देवाचो उसवाड ह्या चलयेक आसले वरवीं
ती सली सांगता जर तर म्हजो धनी आज इस्रायलाच्या प्रवाद्यास अशीन गेल्यार खंडीत जावन तो गुण जाता म्हण ती सली त्या तिच्या धन्याक सांगता मोगाच्यान आणि थंयसर वो नामान आपूण एक सेनाधिपती आपूण एक व्हडलो कमांडर हांवें कित्याक त्या प्रवाद्या सरशीन वचचें त्या प्रवाद्याक जाय जाल्यार हांव म्हजे सरशी हाडयता ताणें म्हाका गुण करेजेम ताणें चिंतूंक ना मोगाच्यान तरी ही सली ल्हान जावन आसल्यार ही साखर जावन आसल्यार वो कलतो जाता त्या सलयेचें उतर आयकून मोगाच्यान तो प्रवादी एलिशा खंयसर आसा त्या इस्रायलाच्या गावाक तो वचोंक भायर सरता मोगाच्यान देवाचें उतर आयकल्ले तक्षण आमी आमचो हंकार सांडून मोगाच्यान आमी कोण आमी कितें म्हणलें सांडून केदळा आमी पहिले मेट कान देवा सरशीन येता मोगाच्यान आमच्यांनी ल्हान आसूं दी या आमच्यांनी उन्या स्थानार आसूं दी मोगाच्यान आमी कितेंच पळय नासतना केदळा म्हज्या बरेपणा खातीर देवाचें उतर म्हाका मेळटा जाल्यार एका कोणायतावन एक कावन्सिलींग मेळटा जाल्यार मोगाच्यान आमी ते स्वीकार करन केदळा आमी देवा लागीं मेटाक काडटा मोगाच्यान देव आमच्या संगत रावन आमकां आदार दिता देव आमच्या संगत येवन आमकां कुमोग करता मोगाच्यान देव आमच्या कश्टांतल्यान देव आमच्या आनवारांतल्यान आमकां निवारता मोगाच्यान त्या खातीर हांगासर आमी या नामानाच्या जिणेंत आमी पळयता मोगाच्यान देवा जर तर देवाक आराधन करिनातल्या व्यक्ती विशयंत देव हांगासर उलयता जाल्यार सर्वेस्पर ताचे संगत आसून देव लोकांक ताणें जैत हाडले म्हूण सांगता जाल्यार मोगाच्यान आमी पळयता या नामानात एक बरो गुण आसलो एक कलते जावनसो गुण आसलो मोगाच्यान हर एकल्यांक स्वीकार करचो गुण आसलो हर एकल्यांक मान करचो गुण आसलो मोगाच्यान केदळ आमचे ते एक कलतेपण आसा आमच्या जिणेंत आमचे ते मरण आसल्यार जिवीत हाडूंक आमी शकता मोगाच्यान त्या खातीर या नामानाच्या जिणेंत आमी पळयता केदळ तो एलिशा प्रवादी सरशीन येता मोगाच्यान ताणें चिंतले त्या इस्रायलाच्या रायान या त्या आरामगराच्या रायान ताका मान करन पत्रां दिवन त्या गावाक धाडला जाल्यार ओ एलिशा प्रवादी हांव एक कमांडर तो म्हजे लागीं येतलो म्हजे मुखार उबे रावतलो हांवें दिल्ली काणीक स्वीकार करतलो म्हजे वयर मागणे करन म्हज्या कुडी वयर हात लावन म्हाका गुण करतलो म्हळ्यार सबार चिंतनांनी थंयसर तो येता मोगाच्यान थंयसर राया सरशीन येताना इस्रायल रायागी कळीत नातले त्या गावांत थंयसर एक प्रवादी आसा तो एक जिवीत दिवचो प्रवादी थंयसर आसा देव या प्रवाद्या मुखांतर सबार कश्टांतले अनवरांतले निवारता म्हळ्यार इस्रायल रायाकी कळीत नातले केदळा वो अन्य जातीचो मनीस केदळा या राया सरशीन येता मोगाच्यान त्या वेळार देवाचें उतर सांगता इस्रायल रायाक राग येता ताचे सगळे आंग वस्तूर पिंता कित्याक तो चिंता ओ नामान हांगासर म्हजे कडेन झगडें करूंक हांगासर एक रिजन कान्योन आयला हांगासर तो सांगता कोडाची पिडा गुण करचे खातीर हांव हांगासर आयला म्हाका आयलाम तो सांगता आसतना या इस्रायल रायाक राग येता मोगाच्यान आपूण कितें देव गी कोडाची पिडा ह्या मनशाक गुण करूंक वो खंयच्यागी अन्य मनीस आयला म्हजे सरशीन म्हूण चिंतून तो रागार जाता मोगाच्यान केदळा तो रागार जाता या एलिशा प्रवादी कळिल्ल्या वेळार एलिशा प्रवादी थंयसर सांगून धाडटा राया तुवें रागार जावची गरज ना तुझ्या गावांत इस्रायल गावांत देव आसा देवाचो मनीस आसा देवाचो प्रवादी आसा ताका हांगासर म्हजे थंय धाड हांव आमचो नीज देव कोण म्हूण दाखयता म्हूण ताका सांगता मोगाच्यान आनी थंयसर तो राय या नामानाक एलिशा प्रवादी सरशीन धाडटा आनी एलिशा प्रवादी त्या सेनाधिपती नामानाक सांगता वचून त्या न्हंयत 7 फावटी बुडोवंक सांगता मोगाच्यान ह्या वेळार त्या नामानाक राग येता कित्याक तो चिंता कित्याक म्हज्या गांवांत थंय न्हंय नातल्या गे ह्या इस्रायलाच्या न्हंयत हांवें बुडोवंक जाय कित्याक ताणें चिंतलें ओ एलिया प्रवादी म्हजे लागीं येतलो म्हाका तो आपण गुण करतलो ताणें चिंतलें मोगाच्यान
मोगाच्यान आणि तो रागार जाल्ल्या वेळार थंयसर आसले ताचे सेवक सांगतात धन्या रागार जायनाका तुका आचार्य व्हडलें काम करूंक सांगलें जाल्यार तू करतो ना तू लेगी ताणे तुका कितें सांगला तितलें मात्र कर 7 फावटी न्हंयत बुडोवन उठ तू खंडीत नितळ जाताय जाल्यार तुका हें करूंक कित्याक साध्य जायना मोगाच्यान थंयसरी ओ एलिशा ओ नामान त्या सेवकांचे उतर आयकता मोगाच्यान आनी कळतो जाता आपण कोण आपण एक कमांडर म्हण तो चिंतिना आपणाक एक व्हडली सहित एक व्हडली अधिकार आसा म्हण तो चिंतिना मोगाच्यान आपण कोण म्हण चिंतिना बदलाक परत एक फावटी कळतो जाता आनी त्या एलिशा प्रवादीन सांगले बरे 7 फावटी उदकांत बुडोवन येता मोगाच्यान आनी देवाचे उतर सांगता केदाळा तो 7 फावटी उदकांत बुडोवन भायर येता ताची सगळे खोड नाफायस जाता मोगाच्यान ते सगळे लेफ्रसी नितळ जावन एका भुरग्याच्या काती बरी त्याची खात जाता देवाचे उतर सांगता वय मोगाच्यान आज हांवें आनी तुवें आमच्या जिणेंत करूंक आसलें इतलेंच आमच्या जिणेंत कितें उणेपण आसा आमी पळोवच्या बदलाक आमचे समस्या आज परिहार जायत की आमचे कश्ट परिहार जातीत गी म्हणून आमी ते कश्ट पळोवच्या बदलाक मोगाच्यान कलते जावन देवाच्या उतराच्या लागी आमी सरया मोगाच्यान देवाच्या महिमेच्या मुखार आमी येवया मोगाच्यान देव खंडीत जावन आमचे ते नवी सुरवात प्रारंभ करता मोर्नच आमच्या कुडींत आज राज करता जाल्यार त्या मोर्नांतून भायर येवचे सकत आमच्या देवान आमचे ते घाल्या मोगाच्यान देवाचे उतर सांगता जेजू क्रिस्ताक जिवंत केल्लो तोच आत्मो ताणें आमचे ते घाला आमी भिवची गरज ना मोगाच्यान केदाळ आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार केला त्याच्या पवित्र रक्तान ताणे आमकां धुवन नितळ केला मोगाच्यान ताणे आमकां नितीवंत जावन केला त्या खातीर आमचे उणेपण आमी पळोवची गरज ना आमी कितली पातकां करून देवातान पयस केला म्हणले पळोवची गरज ना मोगाच्यान बदलाक कलते जावन बापा तुवें म्हाका तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमची पातकां तुवें बक्षिलाय बापा म्हाका पूत जावन म्हाका भुरगें जावन भुरगो जावन तुवें स्वीकार केलाय बापा आज हांव हें पाती येता बापा तू म्हाका आज आदार दी नव्या बळान बर म्हण आमी केदाळा मागता मोगाच्यान ताच्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय येता आमी देवा मुखार खलते जावया मोगाच्यान देवाच्या उतरा मुखार खलते जावया केदो व्हडलो दुस्मान आमच्या मुखार रावल्यार म्हजे थंय जिवंत देव आसा तो म्हजे खातीर सांबाळटा तो म्हजे खातीर झुजता म्हळ्यार आमी फाटी येवया मोगाच्यान खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वादीत करता त्या खातीर इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत आज सांगल्या बरी जे कितें सगळें पोरणे आसा कितें आमच्या जिणेंत अडखळ म्हण करता मोगाच्यान आमी ते विसरून सोडया आज ह्या नव्या म्हयन्यांत देव आमकां नव्या कृपेन भरता मोगाच्यान देव नवें करूंक आशेता मोगाच्यान आमच्या मतींत इतलेंच आसूंक जाय देवा तूं नवें करताय देवा तूं आमकां सांबाळताय देवा तूं आमकां आदार दिताय देवा जर तर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें आमकां दिलाय जाल्यार तुका असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना म्हण आमी पातयेवया मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन पोरण्या सोल्ल्यांत देवान केले हर एक अजापां आमी नियाळ करया मोगाच्यान तेच सकत देव आमचे थंय घालता देव आमकां आशिर्वादीत करता मोगाच्यान त्या खातीर ह्या नव्या म्हयन्यांत आमी नव्या भरवशान देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी हो म्हयनो सुरू करया मोगाच्यान आमी खंडीत जावन जैत जोडूंक पावतले